Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo, ispred nas je OnePlus Nord 5. Izašao pre samo mjesec dana. Ovaj telefon je konkretno za indijsko tržište i zato vidite ovako debelu kutiju, unutra ima punjač od 80 W, kabel, iglicu za vađenje sima i silikonsku maskicu, evo je ovdje, koja ima dole i ovaj čepić za USB Type-C, tako da ako se pitate koja je razlika između za indijsko ili za globalno tržište, za indijsko tržište znači dobijate full pakovanje, ali nemate taj famozni Band 20, ne radi vam 4G na 800 MHz. Da ne gubimo vreme, možda napravimo jednu emisiju vezano za to. Tako da, a pre nego što krenemo, želim sve vas da pozovem. Ljudi, lupite like, komentarišete nešto, podelite ovaj video, tako pomažete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sad bio. Evo, pogledajte telefon kakav je. Što bi ja rekao, pravi momački, 211 grama, ali verujte mi, posle Samsung Galaxy S25 Ultra, što je meni bio sinonim za ciglu, nijedan telefon ne mogu više da nazovem ciglom, pogledajte, skoro pa su isti, znači cigle i jedan i drugi, samo što za cenu ove cigle možete kupiti dve ove cigle, ok, 211 grama, težak, 8,1 mm je debel ili tanak. Prima dve SIM kartice, ali nema podršku za eSIM, nažalost, tako je kako jeste. Ovdje sa strane imate ove tastere za paljenje i gašenje, pojačavanje i smanjivanje, onako pošto je veliki, poprilično kad ga držim u ruci, malo mi je problematično da dohvatim ovo za pojačavanje, ali kad pogledam tako i na Ultri, evo, malo niže, tako da, eto. Nije mi trip samo u glavi bio, nego jeste, na Ultri je niže, ovdje je to malo višlje. Sa leve strane imamo taj plus K taster, to je nešto novo, pokazivao sam na OnePlus 13S telefonu, ako niste gledali, kasnije ćemo malo da se pozabavimo s tim, ko zna, na Nordu ranije bio je ovdje onaj klizač, slajder za utišavanje zvuka, ovo je sad malo promenjeno, ima boljih opcija, tako da, eto. Ovdje gore imamo infracrveni senzor za klime, televizore i tako dalje. Nazad su leđa od stakla, pogledajte, meni se ovo sviđa ova boja, pogotovo nije mamac za otiske prstiju, ali nepoznate zaštite. Nažalost, rekao sam u otpakivanju ovog telefona, ne sviđa mi se što je plastični frame, moram to da napomenem. Napred imamo zalepljenu fabričku foliju što mi se sviđa i ispod toga kažu da je Gorilla Glass 7i, tako da je to skroz ok. IP certifikat 65, što je onako poprilično loše danas, zato što i telefoni od 300 € imaju IP68, ali ok. AMOLED, 144 Hz osvežavanja, 1272 x 2800 piksela, 1400 nita HBM, 1800 nita u piku, 450 ppi otprilike i 3840 Hz PVM. U nastavku pogledajte kako se on zaista vidi na suncu i kakva mu je biometrija, pa ćemo da nastavimo. Evo pogledajte vidljivost na najjačem suncu. Pogledajte, sunce direktno bije u ekran, ali pogledajte ovaj slajder. Ne diže osvjetljenje, jako je na automatskom modu, nikako do kraja. Nekad to uradi, ali zeza kao magija. Ja ne znam zašto je to tako, jednostavno meni se to ne sviđa. Džabe mu sve ako on ne poveća vidljivost na najjačem mogućem suncu u sred leta, tako da koja je point tih njegovih ne znam koliko nita u piku, kad to jednostavno ne radi kako treba. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display, možete da se igrate, da nameštate šta hoćete, pingvine i razne druge gluposti. Ajmo da vidimo kakav je čitač otiska prsta. Evo, bukvalno munjevito radi, jako je optički. Evo, sad i nije dobro odradio, ajmo da vidimo face unlock. Bum. Bum. Kao kod najskupljih telefona, pogledajte. Fantastična biometrija na ovom telefonu. Ako ste vidjeli kako se vidi na suncu i kakva je biometrija, to je skroz ok, ali nije mi jasno to nikako zašto se ne diže na automatskom osvjetljenje do kraja. To meni nije jasno, neka digne, ali uglavnom ne digne, tako da je to velika zamerka što se tiče mene. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15, pokreće ga njegov Oxygen OS 15, obećali su 4 Android nadogradnje i 6 godina sigurnosti zakrpa. Čak 4 godine su dali garanciju za bateriju, to piše na njihovom zvaničnom sajtu. Pokreće ga Snapdragon 8S Gen 3 koji je prošle godine pokretao Realme GT6.
Ovaj konkretno model ima 12 GB rama i 256 GB UFS 3.1 interne memorije, što je nevjerojatno kao i Nord 2. U nastavku pogledajte kako se ovaj telefon pokazao kod mene na sintetičkim testovima, pa ćemo da nastavimo. Vrti se 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa, poprilično je vruć i nezgodan za držanje. Ovo ovdje je baš onako jako vruć. Dodirnuo sam usnama, bukvalno sam se opekao. Ajmo da izmerimo, da vidimo tu temperaturu. Merio sam na pola ovog testa na nekih 10 krugova, bilo je 53 stepena. Znači sad prelazi 50. Ajmo da izmerimo ovaj ovdje. Oborio je taktove da bi snizio temperaturu, vjerojatno bi pregoreo. Kažem vam, na 10. krugu bilo je 53 stepena, sad je 50. Evo, kao što vidite. Ajmo sad čekamo da se završi ovaj test pa da vidimo rezultate. Evo, upravo završava, pogledajte te rezultate, to su lepe brojke, pogledajte i stabilnost je 84,2%, što je jako zanimljivo. Kažem vam, poprilično nezgodan za držanje. Ajmo da pogledamo i ove druge rezultate. Evo, pogledajte, Antutu Score, verzija Antutua, to su solidne brojke. Pogledajte, 8,1 temperatura stepeni išla gore, 5% baterija dole. Evo, i Geekbench 6, ko voli te sintetičke testove, to vam je to. Baterija na ovom telefonu je 6800 mAh, a za global je 5200, tako da je Indija uvek bolji izbor za mene, kome nije problem taj Band 20. Podržava 80W žično punjenje, 5W žično reverzibilno punjenje, nažalost nema bežično punjenje. Prvi dan korišćenja ovog telefona, samo da vam kažem, kod ovog telefona nema učenja kao kod Samsunga i raznih tih gluposti. Prvi dan korišćenja sam napravio 7,5 sati screen time-a i spao na 29% pred ponoć negde. Taj dan sam radio i sintetičke testove i snimao i fotografisao i drndao se na društvenim mrežama, tako da ja nisam uspio da potrošim bateriju na ovom telefonu. Opušteno, ova baterija možda se kaže da može 2 dana normalnim korisnicima da izdrži. Ovaj telefon ima stereo zvuk, ajmo da pustimo nešto. Pogledajte ovu autorotaciju. Sad ćemo da pojačamo ovo do maksimuma. Boga mi lepo gruva. Dole je pravi zvučnik. Gore je slušalica poziva. Evo, pojačamo do kraja. Meni je odličan ovaj zvuk. Ovaj telefon ima pravi proximity senzor, radi fantastično, Bluetooth 5.4, USB Type-C 2.0, nažalost, ne znam zašto to Kinezi rade, ali rade. Ima dosta AI funkcija, ali nažalost nema na našim balkanskim jezicima ni jedna taj AI funkcija, probao sam sve živo. Ili neke stvari ne rade kod nas u ovom regionu, ali većina stvari radi na ovim većim svjetskim jezicima, tako da što se tiče te AI inteligencije, imate ono klasično brisanje objekata u galeriji, to da vam ne pokazujem, Circle to Search radi super, imate Gemini, pokrećete ga ovdje sa strane, tako da sve to ok, moderno i upeglano. Sistem kao sistem, fantastično, meni ovo radi, ovo je Oxygen OS, znači imate sve živo, imate ove vesti, ovdje ovako možete da povučete ovdje sa strane, mada možete to da promenite, na primjer da namestite nešto drugo. Evo sada ću vam pokažem, možete da odaberete ovo na primjer, to ono kao kod jabuke, to se meni konkretno ne sviđa, ali evo, imate te neke mogućnosti, spuštene sa pola ekrana, naravno to radi sve kako treba, dupli tapovi za paljenje i gašenje rade, imate velike i male foldere, imate ovaj pametni sidebar sa strane sa ovim file dockom, to je jako korisna stvarčica, možete da klonirate sistem, imate dualne aplikacije. Za par dana korišćenja ja nisam imao niti najmanji bug, to sve radi brzo, munjevito na ovom telefonu, znači ja stvarno nisam naletio ni na jedan bug, nema razloga da vam ne bih rekao, stvarno radi fantastično sve. I imate i ove offline geste, na primjer, ovo je moja omiljena, nacrtate latinično slovo V i upalite baterijsku lampu. Evo da pogledate malo sistem kako izgleda, ima svašta nešto, na primjer ova konekcija i deljenje. Znači tu ljudi imate sve i svašta, znači ja ovo nisam probao zato što ne planiram dugo da zadržim ovaj
telefon, ali imate taj multi-screen connect. Znači možete da konektujete sa raznim uređajima, sa PC-em, sa jabukom, da delite ekran, na primjer, sa pametnim televizorima i da povežete, na primjer, sa nekim štampačem. Što se tiče personalizacije, možete tu da se igrate, da menjate teme, da menjate fontove, always on display, da menjate, tako da je to stvarno bogato tim mogućnostima. Što se tiče opcija tih zvuka i vibracija, na primjer haptiku možete da podešate kako vi želite. Meni haptika odlično radi na ovom telefonu, ima ovaj holo audio, ja se nisam igrao s tim nekim stvarima za vas poznavalce, eto da vam pokažem šta tu sve može. Imate vezano za sound efekt podešavanja, ne znam, evo pogledajte šta tu ima. Ovdje u opciji baterije imate, možete namestiti ovaj balansirani mod, možete da dignete high performance mod. To ne savjetujem nikom da radi, ja sam to radio, ali to sem veće potrošnje baterije, ja nisam vidio nikakvu neku razliku u sintetičkim testovima, tako nekim stvarima. Imate, na primjer, podešavanje, kako hoćete da vam se puni telefon i tako neke stvari koje meni toliko nisu ni bitne, ali evo da vam pokažem, imate svašta nešto da podešavate na ovom telefonu. Evo da vam pokažem, ovo je plus key podešavanja, to vam je ovaj key na početku što sam vam rekao, znači vi možete tu da namestite na ovaj ovdje taster, znači da vezano za zvuk i vibraciju, palite kameru, da palite baterijsku lampu, da snimate nešto, imate ovaj neki prevodilac, ali ne radi na našim jezicima, tako da eto, jako zanimljiv operativni sistem, to jest jako zanimljiv skin na Androidu je ovaj Oxygen OS. Možda ne bi bilo loše da jednom napravim video da prikažem jedan operativni sistem, ne telefon, nego bukvalno da prikažem operativni sistem, ali to je neka tema za neki drugi video. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. 50 megapiksela je glavna kamera sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps i ima još jednu ultra široku kameru od 8 megapiksela. Selfie kamera je 50 megapiksela koja snima video u 4K u 30 i 60 fps. Evo da vam pokažem kako izgleda i aplikacija kamere, znači išta nešto što nismo vidjeli do sad. Imate ovaj Pro mod, ja se s tim nisam zezao, znači kod videa kad namestite 4K imate samo 1 puta i 2 puta, nemate na primjer ultra široku kameru, morate da smanjite rezoluciju, na primjer da stavimo ovako na 1080p u 30 fps i onda se pojavi ultra široka kamera, znači ultra široka ne može da snimamo u 4K, nažalost tako je kako jeste. Evo imate portret fotografije, imate ovaj dualni video i evo još par stvari. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Snima Nord 5, 4K, 30 fps, noć, teški uslovi. Da vidimo kakav je Nord. Kod mene ovdje. Odmah vidim da ne može se prebaciti na ultra široku kameru. Ima samo 2 puta zoom. A kao što vidite, prava noć. Ajde da zoomiramo u mjesec. Ajde vidimo koliko može da zoomira. 10 puta. Pa ponovno glavna kamera. Ajde malo da pročitamo.
Pogledajte autofokus, pogledajte lens flare, meni to lepo deluje. Na ekranu 2 puta zoom, 10 puta zoom. Evo, noć teški uslovi, 4K, 30 FPS, 0,8, 1 puta, 2 puta, ovo me približilo, 1 puta, 0,8. Evo, malo se okrenemo. Ove moje ružne svetiljke, da vidite kako to izgleda. Napišite mi dole, meni ovo lepo izgleda, ljudi, bar na ekranu telefona. Ajde, pokažemo i ovaj dualni video. 2 puta, 1 puta. Nije loše kad nema ono prebacivanje sa senzora na senzor kamere kao kod Samsunga. Može i ovo da prođe. Snima Nord 4K, 60 FPS-a. Dan lepi uslovi. Evo, lagana šetnja. 2 puta zoom. Pa 10 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Evo, pogledajte kako to Nord radi u 60 FPS-a. Meni je ovo na ekranu lepo deluje sad. Kako je vama, vi to napišite dole u komentarima. To vam je to. Snima Nord. Lepo vreme. 4K, 60 FPS-a. Evo, kao što vidite, lagana šetnja. Pogledajte nebo. Ne spaljuje. To mi sviđa. To vam je to. Imamo jedan dualni video. 2 puta. 1 puta. To vam je to. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, nemam šta da dodam i da oduzmem tu neko sigurno vičnijem fotografisanju i video snimanju. Napravit će sigurno bolje rezultate kod snimanja u 4K u 60 FPS-a preko dana. Čini mi se da nema nikakve stabilizacije, to je onako mršavo. Nisam htio namjerno snimam u 30 FPS-a, jer koja je poenta imati mogućnost snimanja 4K u 60 FPS-a i onda da snimam u 30, to ne želim da radim. U 30 FPS-a sam snimao samo noću zato što pokazao sam i kod Ultra, iznad 30 FPS-a nema smisla koristiti noću. Tako da ove kamere su solidne skroz, nisu loše, znači nisu nešto wow, a nisu ni neki krš. Možete reći da kamere na ovom telefonu meni bi radile posao za neke moje potrebe, šta da vam kažem. Dobre strane ovog telefona, definitivno, to je taj ekran, ako poprave malo to osvjetljenje, taj slajder osvjetljenja, bit će još bolji. Baterija, ja mislim da je baterija na ovom telefonu top kao na GTU 7, fantastično nešto, punjenje 80 W, oprema, to što imate sve što treba da imate. Kamere nisu loše za cenu koliko košta, skroz su solidne kamere, cena ide dole kao kod svakog telefona sa kupujem prodajem. Loše strane, meni lično, ne podržava eSIM, ja koristim eSIM već duže vreme, tako da nisam mogu koristim 2 kartice, koristio sam samo 1 karticu. Ako te zanima gdje možeš da kupiš ovaj telefon, ostavit ću dole podatke od KP naloga od mog prijatelja Draga u opisu ovog videa. Ne sviđa mi se taj plastični frame, znam da ima boljih telefona za taj novac, ali ne zaboravite, ovaj telefon je nov model i svi novi modeli kad izađu su sa većim cenama. Ovaj telefon je izašao pre samo mjesec dana, tek skoro se pojavio kod nas na oglasima, tako da verujem da će ovaj telefon brzo da ide dole. Ako ga neko nađe za ispod 400 €, ja mislim da bi to možda bio i Best Buy uređaj. Sad, stvar ukusa, da ne davimo više. Ako ti svidjela recenzija, lupi like, podeli ovaj video, komentariši nešto, tako pomožeš rad moga kanala. Vidimo se u nekoj drugoj recenziji i u nedjelju u live-u. Pozdrav svima, ljubi brat.